Tungod sa mga serye sa adunay mga makaplagan nga gialigarang salvage victims sa ubang bahin sa rehiyon, gihingusga ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. labaw sa General Santos City Police Office nga dili mamahimong lugar aron labayan og patay ang General Santos City. Sumala pa niini nga sa ubang lugar adunay mga individual nga nakit-an na lamang walay kinabuhi sama na lamang nahitabo sa Glan, Sarangani Province. Last time ma'am, dihay nag-istorya nga unsa man ning mga lugar sa Region 12 gipanglabayan man og basura kanang gitawag nga salvage victim. Pero so far wala man tay report nga niana. Gipaniguro usab sa nasampit nga opisyal nga luwas og mamahimong manginabuhing normal ang katawhan sa Jansan tungod sa hugot nga pagbantay sa seguridad ug kusog nga intel monitoring aron dili makasulod ang mga daotang elemento sa Jansan. Butang nga giuyunan usab sa pipila ka mga taga Jansan o gibutsyag nga sa ilang pagpamuyo sa Jansan nakabati sila og luwas og malinawong syudad. Sobra kasi mababait yung mga tao, tas mababait yung mga tao dito. Tsaka malinis yung Jansan. Safe naman, feeling ko safe talaga. Parang wala man, parang di ko man pansin na may ganang. Hapsay naman, hindi maingon nga gyud. Mga kung sa 100% murag mga 90% ana. Na may usay magpaluyo ana. Pero diri sa pati murag hapsay man. Sa unang panahon grabe gyud ang pero mo nagkaron hapsay naman. Sa pagkakaron, walay natala sa Jansan nga insidente nga adunay gilabay nga salvage victim sa Jansan. Pero kanang issue ma'am nga panglabayan og basura, salvage nga mga biktima wala gi recorded diha diri karon sa atong lugar sa Jansan. Thank you for your cooperation sa atong peace and order. May kasabihan na if there is no peace and order, tumal kayo ang development. So mao nga salamat yun kayo ma'am kay daghang kayong mutabang sa atong General Santos City Police Office. Gihangyo usab sa kapulisan ng publiko nga tabangan sila sa pagpakusog sa seguridad pinagi sa paghatag og impormasyon sa pinakaduol nga estasyon sa kapulisan sa Jansan. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.